अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, मुतालिब पाकिस्तान सेकेंड ईयर के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी तालिबात, कल के लेक्चर में हमने बाब नंबर 2 का आगाज़ किया था। इस बाब में हमने पाकिस्तान बनने के बाद जो इब्तदाई मुश्किलात थी उनका जायज़ा लिया। इनमें सबसे पहले हमने रेडक्लिफ की अवार्ड की नाइंसाफ़ियाँ, इंतज़ामी जो है मुश्किलात, महाजरीन की आबादकारी, असासों की गैर मुनसफ़ाना तकसीम, फ़ौज की तकसीम और फिर उसके बाद दरियाई पानी का मसला, इसको डीपली हमने देखा। आज हम जिसको पढ़ेंगे जो कि बहुत अहम इम्पॉर्टेंट मसला भी था वो था रियासतों का तनाज़ा। अजीज़ तालिबात, बरसग़ीर की देसी जो रियासतें थी उनके हुक्मरान नवाब और राजे दाखिली तौर पर खुद मुख्तार थे। इन पर कंट्रोल बरतानवी हुकूमत को था। रियासतों में बरसग़ीर की कुल आबादी का 1/4 रहाइश पजीर था और 1/3 इलाके पर यह मुश्तमिल थी। आज़ादी की मंजिल करीब तो थी, लेकिन रियासत के मुस्तकबिल के बारे में अभी भी सोचा जाने लगा। काबीना मिशन प्लान के हवाले से रियासतों के हुक्मरान को कहा गया कि वो मुस्तकबिल का फैसला अपनी हैसियत और मुफादात को पेश नज़र रखते हुए कर सकते हैं, और हुक्मरानों को काबीना मिशन ने यह भी तलकीन की कि वो फैसला करते वक्त अपने अवाम की पसंद और मजहबी रिश्तों का ख्याल भी रखेंगे। हुकूमत बरतानिया ने 20 फरवरी 1947 को इंडिया और इंडियन रियासतों पर अपना कंट्रोल उठा लेने का ऐलान किया। इसी ऐलान के तहत रियासतों ने हिंदुस्तान, पाक या पाकिस्तान से वाबस्ता होने का फैसला किया। सिर्फ दर्ज झैल रियासतों की तरफ से कोई कदम फौरी तौर पर ना उठाया गया। इन रियासतों पर भारतीय फौज ने फौज कुशी करके कब्जा कर लिया। और वो रियासतें कौन कौन सी थीं, आइए हम तफसीलन इनके बारे में पढ़ते हैं। पहली रियासत थी रियासत हैदराबाद दक्कन। इस रियासत का हुक्मरान निज़ाम हैदराबाद दक्कन मुसलमान था, जबकि अवाम की अक्सरियत का ताल्लुक हिंदुइज़्म से था। निज़ाम जो है वो अवाम में बहुत ही फेवरेट था। रियासत की माशी हालत भी बहुत अच्छी थी। निज़ाम मुसलमान होने के नाते ये चाहता था कि पाकिस्तान से इलाक़ कर ले, लेकिन भारतीय हुकूमत ने सख्त इस पर दबाव डाला। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से इसको मजबूर किया कि वो अपनी रियासत की जोग्राफियाई हैसियत को देखते हुए भारत से इल्हाक कर दे। निज़ाम इस बात पर रजामंद ना हुआ और वह आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत के क़याम के बारे में सोचने लगा, और वह भारत से इल्हाक की दस्तावेज़ पर दस्तखत करने को भी आमादा हो गया। निज़ाम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को एक दरख्वास्त भारतीय रवैये के हवाले से भी भेजी। अभी मामला ज़ेर गौर ही था कि 11 सितंबर 1948 को भारतीय फ़ौज ने दक्कन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में निज़ाम को फ़ौज ने हथियार डाल दिए और भारत ने रियासत पर कब्जा भी कर लिया। अगली जो रियासत है वो रियासत जूनागढ़ है। इसका नवाब भी मुसलमान था, लेकिन आबादी गैर मुस्लिम थी। ये रियासत कराची से 480 किलोमीटर दूर थी। आबादी 7 लाख के लगभग थी। नवाब ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने इल्हाक को तस्लीम ना करे और जूनागढ़ को भारत का हिस्सा साबित करने के हक में दलाइल दिए। पाकिस्तान ने नवाब जूनागढ़ के इल्हाक के ऐलान को कबूल करते हुए एक खत जारी किया, जिसकी नकल गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भी भेजी गई। भारत ने पाकिस्तान की तौसीक को अपने अंदरूनी मामला में मुदाखलत से ताबीर किया। जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और खुराक और दीगर ज़रूरियात रियासत के अंदर दाखिल ही ना होने दी, और फिर आस्ता आस्ता उसके दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। नवाब ने जब ये सूरत हाल देखी तो हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। नवाब ने एक दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को भेजी, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन ही ना किया गया। पाकिस्तान भी अक़वाम मुत्तहिदा में जूनागढ़ के तनाज़े को ले गया, लेकिन ये मामला अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के पास बगैर किसी फैसले के पड़ा हुआ है। रियासत मनावदर, जूनागढ़ के करीब एक और रियासत जो है मनावदर के मुसलमान हुक्मरान ने भी पाकिस्तान से इल्हाक करने का ऐलान कर दिया। जूनागढ़ के साथ साथ भारतीय फौज ने मनावदर पर भी हमला किया और उसको भी ज़बरदस्ती जो अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, और जूनागढ़ की तरह उन्होंने मनावदर पे भी फौजकुशी करके अपनी जो है उस पर कब्जा करने की ठान ली। उसके बाद जो है रियासत जम्मू और कश्मीर, जो कि बहुत अहम मसला जो अभी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का बायस है, जो कि अभी तक चल रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के शुमाल में बरसग़ीर की रियासतों में इलाके के अतबार से सबसे बड़ी रियासत थी। इस रियासत की सरहदें चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत की कुल आबादी 40 लाख के करीब थी। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल था, और बरतानवी हुकूमत ने इस रियासत को एक डोगरा राजा गुलाब सिंह के पास से 75 लाख में फ़रोख्त कर दिया। आबादी का बहुत हिस्सा मुसलमान था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, डोगरा राजा गुलाब सिंह और उसके जानशीनों ने अपनी मुस्लिम राय पर जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया, और मामूली जराइम की पादाश में मुसलमानों को कड़ी से कड़ी सजाएं देने लगे। तंग आकर 1930 में कश्मीरी मुसलमानों ने डोगरा राजा के खिलाफ आज़ादी की तहरीक शुरू की, और बरतानवी हुकूमत की मदद के साथ राजा ने अवामी तहरीक को सख्ती से कुचल दिया।
عزیز طلبہ، ریاست جموں کشمیر جغرافیائی، ثقافتی اور مذہبی اعتبار سے پاکستان کے لیے بہت اہم تھی۔ پاکستان کو سیراب کرنے والے اکثر دریا کشمیر سے نکلتے تھے اور 1947 میں کشمیری عوام یہ بھی چاہتے تھے کہ راجہ پاکستان سے الحاق کرے، لیکن راجہ اس پہ آمادہ ہی نہ ہوا۔ عوام نے محسوس کیا کہ راجہ ان کے جذبوں کے مطابق الحاق نہیں کرنا چاہتا، تو انہوں نے ایک تحریک شروع کر دی۔ راجہ نے سختی سے کام لیتے ہوئے لاکھوں افراد جو ہے اس کی سختی سے تنگ آ کر ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ 2.25 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے، لیکن تحریک دبائی نہ جا سکی اور راجہ نے بھارتی حکومت سے مدد کی درخواست کی۔ بھارتی حکومت نے اپنی فوجیں وہاں بھیجی، دباؤ ڈالا اور راجہ بھارت سے ریاست کے لحاق پر دستاویز پر اس نے سائن بھی کر دیے۔ راجہ ایسا کرنے سے گریز کرتا رہا۔ بھارتی حکومت نے ایک جعلی دستاویز تیار کی اور اعلان کر دیا کہ راجہ نے ریاست کو بھارت میں شامل کرنے کی درخواست کی ہے، جسے بھارتی حکومت نے تسلیم کر لیا۔ کشمیری عوام نے راجہ کے خلاف تحریکیں شروع کی، باقاعدہ ہتھیار بھی انہوں نے ڈال دیے۔ سابقہ کشمیری فوجی جنگی آزادی میں مسلمانوں کی قیادت بھی کرنے لگے۔ رضاکاروں کے جتھے آزادی کے لیے بھارتی افواج اور راجہ کے دستوں کے خلاف جہاد میں شامل ہوئے، تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارا علاقہ راجہ کے قبضے سے نکل گیا۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی پوری اخلاقی و مالی امداد تحریک آزادی کشمیر کو حاصل ہوئی، تو آزادی کے لیے لڑنے والوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ بھارت نے جب حالات کا رخ دیکھا تو اقوام متحدہ کا دروازہ جا کھڑکایا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے قراردادیں منظور ہوئی، دونوں کو جنگ بندی کے لیے کہا گیا اور واضح کیا گیا کہ کشمیری عوام کی رائے معلوم کی جائے، مگر ان کی مرضی کے مطابق کشمیر کا علاقہ بھارت پایا یا پاکستان سے پایا تو کر دیا جائے گا۔ پاکستان اور کشمیری مجاہدین نے اپنی بدتر فوجی پوزیشن کے باوجود قراردادوں کا احترام کرتے ہوئے جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ استصواب رائے کرانے کا اعلان بھی کیا، تو اقوام متحدہ نے کہا، لیکن مسئلے کو حل کرنے کے لیے ابھی تک بھی کوئی قدم نہ اٹھایا گیا۔ نہ تو وہاں استصواب رائے ہوا، نہ وہاں کی عوام سے مرضی پوچھی گئی، یعنی بھارت نے زبردستی جو ہے اس پر قبضہ ابھی تک کیے ہوئے ہے۔ 1965 اور 1971 میں 2 جنگیں ہوئی، لیکن کشمیر کا مسئلہ ابھی تک جو ہے وہ ناقابل حل ہے۔ پچھلے 15 سالوں سے کشمیری مجاہدین ہتھیار اٹھائے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں موجود ہونے کے باوجود کوئی مؤثر قدم اس کو ختم کرنے کے لیے ابھی تک نہیں اٹھایا گیا۔ جی طالبات، ہم نے آج جو ہے وہ ریاستوں کا مسئلہ اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا اور دیکھا کہ کس طرح مشکلات کا شکار ہو کر بھی مسلمان ابھی تک جو ہیں وہ کشمیر کے مسلمان پاکستان میں الحاق کے لیے کوششیں اور جنگ کے لیے جدوجہد جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کا ابھی بھی کوئی خاطر خواہ حل نہیں نکلا۔ پاکستان جب بن گیا تو اس وقت اتنی زیادہ مشکلات کریٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کمزور پاکستان بنے اور پھر وہ خود مسلمان جو ہے گڑ گڑا کر یہ بات کہہ دیں کہ ہمیں جو ہے دوبارہ ضم کر لیا جائے متحدہ ہندوستان کی صورت میں۔ یہ تھی ایک بہت بڑی پلاننگ یا اسکیم جو کہ برٹش حکومت کی اور ہندوؤں کی مل کر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے مستقبل کو اور پاکستان کو صحیح سلامت رکھا، اپنی عافیت میں رکھا، اور آج بھی ہمارا ملک جو ہے ان تمام مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہے، اور الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں ہم نے ابتدائی مشکلات کو کور کیا اور ترقی کی راہوں پر پاکستان گامزن ہوتا چلا گیا۔ جی، آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔